Kepisanangan dong suab tang anak ko ngawi. Ambay na napanga balajal toko iko kaban. Turuna pa dan duo iki uhu orang alau mentok sembol. Orang alau mentok sembol. Aki standar pembelajaran toko napanga menginemot toko teko menginemot pemansayan mentok magi kakawo beres kah. Tudu teko objektif pembelajaran toko napanga ikalipupuson na pendadat pembelajaran toko baino nga masiti da kay lakaw teko kanu otang anak dot menuat ayat mantad petikan di haro beros penuhuan pengintaban kah. Haro beros penuhuan pengintaban. Oke, jadi may toko antangai ti dinanda ba kapia basaan toko te basaan toko tipi barasan lapas tepen dala mangantako nanda nuai de sisimpar teko mantako suatu pemitanan de ayat dihara oboros penuhuan nagi iboros pengintaban. Mai toko pa basao iti na pentinga ti dinanda paganakan iti paganakan kana nga keluarga berbual-bual teko mogi boboros kokomoy rangalau kah rangalau mentok sembel kah. Jadi may teko basao pi barasan dite. Oke. Kada hiti insan tadau kah untuk konderangan sikul natitimung sampaganakan di mamay lontop in nata dawalay dialog kah. Mamay lontop karena pentinga inci lontop. Jadi keluarga inci lontop kada hitik yo. Untuk no diinga nonsok no otua do rangalau. Kailo ko no komen do rangalau. Rangalau no nga nugar deh rambutan kyo. Jadi kita toko tino iti napati di nga lane iti ilane iti tina te katama tapa mamay lontop hu di ilali. Dia nagi ngatanak delo nga au nakasuatem isa yang ngarandaw kyo. Jadi magiboboros yelo kokomoy rangalau mentok sembol. Oke, sembol kana nga jiran. Rangalau mentok sembol kana nga rambutan untuk jiran kah. Sembol jiran. Oke, kada hiti kaditina oke hudi mimboros lani wan sayay do jus orin ijaag suangay no ais watu kada lihuay magawit galas do pasurung ko kadi tina kyo itina. Oke, minamoros di lani kan lani do suminimbar no ina Tuhan aku nagi untuk dilalinasu tadau apa undorong po kah nonggo ilali lali kano minum jus urin kadi lani ya. Jadi may toko kage kurah kadit segel deh itapa dielo kada hiti ketohuadan no lani lali kano minum timungon di kayu ila tua no pu poswangan hila id balatak. Kitaku haro 5 balatak ila kah. 5 balatak kah. Timungon kana nga kumpulkan inopu kana yang sudah dikutip poswangan hila id balatak kah. Oke. Kakagu dilali apa pengkuro toko magawi dila mangakan ogumu temod kadilali ina pahit nugar deh rangalau nga ogumu kah ditinu na nga harahot 5 balatak kah kyo 5 jadi ogumu awi de mangakan kadi tapa de seminimbar ada da au toko kawi mangakan dila sunudan di kayu tongo sembol
do mengoi teko begongoi di lo tua rangalau kah. Tongo sembel kana pentinga ilo jiran-jiran kah. Tongo sembel kana pengajiran kio. Oke. Kadilane no apa ongoyon dahai dilali poswango ilo tua rangalau hilo id balatak kah. Hilo id balatak kada hitik ya. Haro kanto hopod balatak ilo. Pelihon dahai ilo balatak hilo id sahau kanopi kah. Sahau kanopi. Jadi it pilihan les sahau kana penga dibawa konopi. Kanopi kio. Oke, haro kanto hopod balatak kah. Ina pahirangalau nga sebanyak 10 bakul. Balatak kana penga bakul kio. Kakawagu di lali apa kawasa aku megawit di tua rangalau mengaisikul. Patahakon ku kumaa di tambalut mengingiaku kah. Kadi tapak deseminimbar kawasa temad lali. Mangai na paswango mantad hilaid balatak. Hilaid balatak pelesitik osonong ko megawit do suab kah. Masukkan di dalam bakul plastik supaya besok senang dibawa kadi tapak do kada Melayu kio. Kakawagu di lani apa ongoyo nedahai kadilane apa ongoyo padahai sunudai i tongo sombol do megongoi di lotua rangalau. Simbarna itina kada lihuai memisunud megawit do peyanan kah. Kadilane. Jadi irina api barasan dipaganakan di mamai lentop. Kemudian nepelonga mereka bercerita tentang rambutan yang mereka bahagi kepada jiran-jiran. Sebab gumuk kepihot rangalau dia lek kio alansana mengingia de nakarati ko na di man toko basa ditino man toko no pokapiala intangai dahiti ibi barasan nga megihum toko di ayat di haro hoboros penuhuan negi boros pengintaban. Haro boros penuhuan boros pengintaban. Oke. May toko antangai. Ititi deh ina paditino kadi mengingia nga ihuman toko boros penuhuan teko boros pengintaban id ayat. Oke. Boros penuhuan karena pentinga kata menyuruh. Boros pengintaban karena kata macam mengira. Mengira. Kata mengira. Perkataan yang berbentuk mengira. Amiagal dot limo. Limo itu mengira, mengintab kio limo. Limo enom teko hopod kada hite. Boros penuhuan na penting amiagal lehudi tu suangai kah. Suangai karena masukkan kah. Dia macam kata arahan teko perkataan itu berbentuk menyuruh. Suangai, masukkan. Teko suangai, kasih masuk. Masukkan. Masukkan rambutan di dalam plastik. Teko miagalit tide. Suangai no ais watu. Masukkan ais batu. Ilo no pangait jus urin ditino kio. Jadi suangai no ais watu. Jadi suangai karena pada hitinga menyuruh, masukkan. Ti dinapa okitoh karena okitoku haro no limo balatak ilo kah. Jadi limo no pentinga iso boros mengintab, mengira. Okitoku haro no limo balatak ilo kah. Jadi itu napa nga boros mengintab. Ayat terpentinga pemitanan teka contoh ayat menggunakan perkataan kata teka
kata teka beres menuhu. Contoh ayat yang menggunakan perkataan menyuruh. Titidik ya. Dia nga contoh ayat yang menggunakan perkataan teka ada mempunyai perkataan mengira bilangan 5. Kita ku harana 5 balatak ila. Kami napala 5 nga mengintab ya. Jadi ini contoh ayat yang mempunyai perkataan mengira teka bilangan. Kata bilangan. Oke, jadi alansana mengingat da karatikau jadi kami napala nga suangai kan apa nga isa kata beres penuhuan menyuruh suruhan kia kata suruhan dinda hot pemitanan da ayat daw kia miagal lagi ti beres pengintab 5 kam hiti apa pemitanan dot ayat. Oke, may kau antangai it pipirahot pemitanan da ayat ti nakita takau ditino kia. Oke, may kau pakagugulia miagal tititi deh may kau antangai suangai ka ilahudi suangai pemitanan ayat diharahot beres menuhu teka penuhu beres penuhuan suangai no ay suatu ka kita takau nagi kawagu dahiti kadat iti timungo. Oke, timungo timungan bah timungan di kayu ka timungan di kayu kan apa nga kamu kutip kamu kutip teka akan ka kutip kumpul bah kumpul kamu kumpul kumpul kan itu buah rambutan yang sudah dipetik jadi ila napa nga kata kata suruhan. Timungo di kayu ila tua nopu pesuango hilaid balatak. Pesuango nga isa nagi kata penuhuan teka beres penuhuan. Beres penuhuan. Jadi dia pemitanan ayat di memaguna do kata suruhan teka memaguna do beres penuhuan. Jadi timungon di kayu ila tua naupu pesuangon hilaid balatak. Ini merupakan ayat berbentuk arahan teka menyuruh kia. Jadi kata teka beres penuhuan na pentinga timungon pesuango. Timungon pesuango. Oke, jadi ila isa pamitanan may teko kagu antangai kakawagu dahiti sunudan. Sunudan bagi tahu. Itu ialah arahan kata suruh kia teka beres penuhuan. Beres penuhuan. Sunudan di kayu tongo sambal do megongoy dila tua rangalau. Megongoy dila tua rangalau. Ila pamitanan dot ayat dihara beres penuhuan. Beres penuhuan apa hilang sunudai. Bagi tahu. Tolong bagi tahu. Kakamangay kia. Oke. Negara deh tahuri na panda nga ilahude ka mangai ka. Mangai nggo negara deh kita toko dahiti may toko hiti siriba ilahude ititidi mangai na poswango mantad ila hila ibalatak palasitik asanang ka magawit taswab ka. Jadi mangai no poswango ka. Mangai no poswango. Mangai masukkan ka. Jadi poswango ka. Mangai nga isa nagi nugerde beres penuhuan. Jadi ila nahot pipira pamitanan di ayat dihara beres penuhuan kia. Oke, jadi may toko kagu antailot beres pengintaban. Beres pengintaban. Ihara beres hara perkataan dot
mengira kada hitik ya. Oke, iti napa nga kuri iti limo no kaditino may takaw antangay iti haro ho pemitanan teka haro ho boros do pengintaban ka. Haro boros pengintaban. Oke, antay takaw. Okitaku ilahu di okitaku 5 balatak ila kah. Jadi 5 napa nga boros pengintaban. Okitaku haro no 5 balatak. Kedua napa kawagu dahiti nga harakanto ka ilahu di harakanto hopod balatak. Harakanto hopod balatak. Jadi 2 no haro hopod 5 ilahu di kia 2 no pemitanan ayat haro boros pengintaban. Nah, 2 saja contoh ayat yang menggunakan kata bilangan, tai kata mengira. Nah, bilangan kia. Oke. Jadi alansana mengingi ada karatikau. Jadi may takaw antangai nuno kopiahot kalaja di kayod tibayna. Iti hinumanti no mon saya mana pun di kewan saya nga cari contoh-contoh ayat. Teka mangan di kayu uhuma it pemitanan di ayat di haro boros penuhuan boros pengintaban manganan di kayu suatu. Yo. Ame iti napa nga pemitanan. Ini contoh suangai. Suangai ini contoh ayat. Suangai ini contoh ayat. 5 ini contoh ayat. Jadi kemen pelenga inaray tanda mengingat tino nga mangan kawagu di kayu suatu hilaid buk latihan di kayu. Mangan di kayu suatu kawagu. Oke, jadi entah takaw menunu kapiawan sen di kayu ti. Miagali titi di iti napati di nga mangan di kayu suatu de hilaid buk latihan di kayu. Kyo ayat haro boros penuhuan. Pemitanan kaisa apa undorong po. Atau kaula naray tantino. Undorong po ka berhenti dulu kah. Ila napa nga kata suruhan teka kata perintah kata menyuruh. Oke, kedua napa nga timungan di kayu ila tua naupu pasuango hilaid balatak. Ila napa nga kata menyuruh teka boros penuhuan. Iti nandat contoh teka pemitanan ayat iso 2. Oke, katalu napa nga Sundan di kayu tengah sembol dan megongoy dila tua rangalaw. Sundan kasih tahu, bagi tahu. Jadi ila kata teka boros penuhuan. Oke, kapat napa nga mangai no pasuango. Mangai no pasuango iti tidi. Mangai no pasuango. Pasuango kana mangai pasuango kana pa nga isaot arahan teka menyuruh ya boros penuhuan. Pasuango mangai. Coba mangai kana pa nga menyuruh melakukan. Mangai no pasuango ka. Hilaid balatak. May do senong ko do magawit do suab kada hitik ya. Jadi iti napa nga pemitanan ayat di haro boros penuhuan. Ini ialah contoh ayat yang menggunakan kata suruh. Menyuruh. Ayat itu menyuruh melakukan sesuatu. Oke, jadi alasan mengingat dekar hati kau. Kedua napa nga iti tidi ayat haro boros pengintaban. Harakanto hopod balatak. Iti napa nga ayat haro boros pengintaban. Contoh ayat yang menggunakan kata bilangan. Oke, taika kat boros di mengintab. Pengintaban kan penting mengintab taika mengira. Harakanto hopod balatak. Jadi alansana mengingat dakaratiko mangan napa di kewan saya nga iti napa tidi nga kamu salin yang ini kamu salin di buku latihan kamu. Ilo nhot boros do penuhuan kaya ayat di haro boros penuhuan. Oke, kedua napa nga iti tidi
Mangan di kayu suatu hila ibuk latihan. Jadi alansana mengingat ada karatikau iririn ada kesuabon baina pon sikau.